अस्सलाम वालेकुम, आई एम बैक। आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ गायब हो गई। तो जो लोग तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको मैंने अपडेट दी थी कि मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम था, तो उस एग्ज़ाम पे फोकस करने के लिए बड़ी इंटेंशनली मैंने 2 महीने की ब्रेक ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ाम इज़ डन, आई फील रिलीव्ड। मैं वापस आ गई हूँ उस काम की तरफ जो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करता है और मैं बहुत उससे अच्छा फील करती हूँ, विच इज़ टू मेक दीज एजुकेशनल वीडियोज़ फॉर यू। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। तो इनफ अबाउट मी, तो आए चलें, लेट्स जंप राइट इनटू द टॉपिक टुडे। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों इतना इंटरेस्टिंग है? क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुली पिछले जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जिनको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं उनको ये बहुत खूबसूरती के साथ एक एप्लीकेशन की तरफ लेकर आता है। तो कॉन्सेप्ट का नाम है विंडो ऑफ टॉलरेंस, यानी एक बर्दाश्त की एक क़ुव्वत। ये कॉन्सेप्ट डॉक्टर डैन सीगल साइकोलॉजी में बहुत फेमस एक रिसर्चर हैं जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट डिफ़ाइन किया था कि हर इंसान के अंदर एक बर्दाश्त की एक क़ुव्वत होती है, एक लिमिट होती है। जैसे कि एक विंडो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। जब हम इस विंडो के अंदर होते हैं तो हमारी लाइफ बिल्कुल इस बोट की तरह स्मूथ सेल कर रही होती है। इसके अंदर हम बहुत सेफ़ फील करते हैं इस विंडो के अंदर, और इस विंडो के अंदर जब हम मौजूद होते हैं तो हमारे जो रिएक्शंस हैं वो ऑप्टिमम होते हैं। यानी कोई भी स्ट्रेस आपकी लाइफ में अगर आता है तो आप बड़े अच्छे तरीके से स्मूथली सेल करते जाते हैं, उन रिएक्शंस का सामना करते जाते हैं, स्ट्रेसेस का, और आपका रिएक्शन एक मुनासिब तरीके का होता है। ये है हमारी विंडो ऑफ टॉलरेंस। ये कैसे डिफ़ाइन होती है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको डिफ़ाइन करते हैं। एक बात नोट करने वाली है कि हर इंसान की जो विंडो ऑफ टॉलरेंस की जो विड्थ है वो डिफरेंट होती है। कुछ लोगों की ये विंडो ऑफ टॉलरेंस जो है ज़्यादा वाइड होती है और कुछ लोगों की नैरो होती है। ये कैसे होता है? ये डिपेंड करता है कि हम लोग ने, हमारी अपब्रिंगिंग कैसी थी, हमने बड़ों को, अपने जो इर्द गिर्द लोग थे, हमारे पेरेंट्स थे, उनकी विंडो ऑफ टॉलरेंस कैसी थी, उनकी बर्दाश्त की क़ुव्वत कितनी थी, और फिर हम काइंड ऑफ उसको मिमिक करते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि हमारी लाइफ में जो थे लॉसेस कितने ज़्यादा थे, खुदा न खास्ता ट्रॉमास कितने ज़्यादा थे, वो सब हमारी इस विंडो ऑफ टॉलरेंस को इम्पैक्ट करते हैं। उसके अलावा सम बेसिक चीज़ें हमारी नींद कैसी है, हमारी भूख कैसी है, हमने वक्त पे खाना खाया, ऑल द बेसिक्स दैट वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में बात कर चुके हैं। तो ये सब चीज़ें इस विंडो ऑफ टॉलरेंस को डिफ़ाइन करती हैं। किसी की विंडो ऑफ टॉलरेंस मेरी तरह शायद छोटी हो सकती है, बट मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मेरी विंडो ऑफ टॉलरेंस एक्सपैंड करें। क्या होता है जब हम इस विंडो ऑफ टॉलरेंस के बाहर होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, और फिर हम बात करेंगे कि हम अपनी विंडो ऑफ टॉलरेंस को एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं। तो विंडो ऑफ टॉलरेंस के 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो हम इसके अबव होते हैं, यानी हम एक हाइपर स्टेट में होते हैं, जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे। हाइपर अराउजल स्टेट होती है, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स टर्म है जिसका सिर्फ एक मतलब है कि हमारा नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी हम एक गुस्से में होते हैं, इरिटेबल होते हैं, हम एंग्री होते हैं, हम आवाज़ ऊंची करते हैं, बड़ी आसानी से थोड़ा सा स्ट्रेस आता है और हम जो है यहाँ के ऊपर हंगामा खेज हो जाते हैं, और बस छोटी सी चीज़ है बहुत ज़्यादा जवाब देंगे। दैट्स अ हाइपर अराउजल स्टेट। इसको इन अदर वर्ड्स फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं हमारे नर्वस सिस्टम का। दूसरी तरफ आ जाते हैं, विंडो के बाहर जब हम होते हैं तो हम एक हाइपो अराउजल स्टेट में हो सकते हैं। हाइपो अराउजल स्टेट हमारे नर्वस सिस्टम की अनदर टर्म वुड बी एक फ्रीज रिस्पॉन्स में जा सकते हैं नर्वस सिस्टम के, यानी हमारा विंडो इतनी ज़्यादा, हम विंडो से बाहर हो गए कि हम शट डाउन हो गए, हम बहुत ज़्यादा नम हो गए, हम में एनर्जी बहुत कम आ गई, हमसे बेड से नहीं निकला जा रहा, हमसे कोई काम नहीं किया जा रहा, एनर्जी बहुत लो है, और सही तरीके से अपने मसलों को हम कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे। ये एक फ्रीज रिस्पॉन्स होता है हमारे नर्वस सिस्टम का, हाइपो अराउजल स्टेट। ये इसमें बहुत ज़्यादा, इस वाली स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा नदामत और बहुत ज़्यादा शेम भी आ सकती है, और अगर खुदा ना खासा लाइफ में जब ट्रॉमा ज़्यादा फेस करते हैं तो बहुत टेंडेंसी होती है कि हम हाइपो अराउजल स्टेट में आसानी से जा सकें। पर इन एनी केस दोनों स्टेट्स में जाया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि क्या फैक्टर्स हैं हमारी लाइफ में। तब आप अच्छे तरीके से कॉमन सेंस से समझ चुके होंगे कि जो अच्छी स्टेट है अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने की, वो है इस अच्छी विंडो ऑफ टॉलरेंस के अंदर रहें, ताकि हमारी लाइफ बिल्कुल इस बोट की तरह स्मूथ सेलिंग हो। तो क्या कर सकते हैं कि हम इस विंडो ऑफ टॉलरेंस के अंदर रहें? तो डिपेंड करता है कि हम एक तो हम एक्यूट लेवल पे देखेंगे कि हमने अगर अपने आप को कैच करना है सबसे पहले कि हम कौन सी स्टेट में चले गए। अगर आपने सबसे पहले अपने आप को रिकग्नाइज़ करना शुरू कर दिया कि मैं हाइपो अराउजल स्टेट में हूँ या हाइपर अराउजल स्टेट में हूँ, तो ये पहला स्टेप हो गया। जब आपने रिकग्नाइज़ कर लिया हम कौन सी स्टेट में हैं, तो दोनों स्टेट्स से इस विंडो में आने के डिफरेंट स्टेप्स हैं। अगर हम हाइपर अराउजल स्टेट में हैं तो इसमें से वापस आने के लिए तरीके हैं, बेसिकली जो पुराने, जो हमने बहुत सारी बातें की हैं, वेरी नाइस जो है ब्रीदिंग,
اور میڈیٹیشن اور بیسکلی اینی تھنگ جو سلو ڈاؤن کر دیتی ہے ہماری باڈی کو. سو لمبے گہرے سانس لینے کی پریکٹس اور بہت سارا کام ڈاؤن کرنے کی میڈیٹیشن, یا پھر اس میں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں, یہ سب چیزیں آپ کو ریلیکس کریں گی ہائپر اراؤزل اسٹیٹ سے ونڈو آف ٹالرنس میں لانے کے لیے. اب ضروری نہیں ہے کہ صرف ایکیوٹ اسٹیٹ کے اندر ہم یہ چیزیں پریکٹس کریں. ایون جب ہم اتنا زیادہ ڈس ریگولیٹڈ بھی نہیں ہیں, ہائپر اراؤزل میں نہیں, ہم ونڈو کے اندر بھی ہیں, تب جب ہم یہ چیزیں پریکٹس کریں گے تو زیادہ حد تک ونڈو ایکسپینڈ کرے گی, نہ کہ صرف تب جب ایکیوٹ اس اسٹیٹ پہ جا چکے ہیں. سو جو لوگوں کو ٹینڈنسی ہے زیادہ اس اسٹیٹ میں جانے کی, ان کے لیے گراؤنڈنگ, یہ جو بریدنگ ایکسرسائزز ہیں, ریلیکسیشن, مراقبہ, فوکس کرنا, میڈیٹیٹ کرنا, واکس پہ جانا, یہ چیزیں ان کو ہائپر اسٹیٹ میں جانے سے کچھ حد تک روکیں گی اور ان کی ونڈو آف ٹالرنس ایکسپینڈ کرے گی. اس کی ایک اور تشبیہ میں آپ کو دوں گی, ایک اور ایگزامپل کہ کیا ہوتا ہے اگر آپ سوچیں کہ ایک سمندر ہے اور اس میں بہت زیادہ تیز لہریں آ رہی ہیں جو ڈیپ ہے, تو آپ کی لائف میں اس وقت ایک ایسا ہی ہوتا ہے کہ بہت تیز جو ہے نا ٹربولنٹ لہریں چل رہی ہوتی ہیں. تو اس وقت لیکن ہم اگر اس سی کے اندر ڈیپر چلے جائیں تو ایک اسٹیٹ آف کام آتی ہے. تو ہائپر اراؤزل اسٹیٹ پہ ہم نے یہی کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے ڈیپ ڈائیو کرنی ہوتی ہے, اپنے اندر جانا ہوتا ہے, ہم نے بریدنگ کی طرف جانا ہے, میڈیٹیشن کے اندر جانا ہے, ایک قسم سے ڈیپر اسٹیٹ میں جانا ہوتا ہے تاکہ ہم ریلیکس کر سکیں. دوسری طرف آ جاتے ہیں اگر ہم ہائپو اراؤزل اسٹیٹ میں ہیں, میننگ ہم بہت شٹ ڈاؤن ہیں, نم ہیں, سلو ہیں, انرجی لو ہے. اگر آپ کی ٹینڈنسی یہ ہے زیادہ, تو پھر آپ کو ہیلپ کرے گی باڈی موومنٹ. اس وقت پھر جتنا ہم باڈی کو موو کرتے ہیں تو پھر وہ جو باڈی اسٹک فیل کری تھی ایک ہائپو اراؤزل میں, فریز رسپانس میں, وہ باڈی موومنٹ سے ہم واپس آ سکتے ہیں اپنی ونڈو آف ٹالرنس کے اندر. تو باڈی موومنٹ اس اسٹیٹ میں بہت ضروری ہے. اس اسٹیٹ کے اندر اور بھی چیزیں جو آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں وہ ہے اس کے علاوہ کریٹیوٹی. وہ کیوں؟ کیونکہ جب ہم کریٹیو ہوتے ہیں, ہم کوئی چیز تخلیق کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمارا برین جو ہے وہ اپلائی کر رہا ہوتا ہے ایک چیز کو, اور نئے راستے نکل رہے ہوتے ہیں ہمارے برین کے اندر. سو کریٹیوٹی میں آ جاتا ہے آپ نٹنگ کر لیں, اسٹچنگ کر لیں, آپ نئی ریسیپی بنانے کی کوشش کر لیں. اور ایک ریسرچ ہو چکی ہے, منڈالا کلرنگ ہوتی ہے, بہت سارے ڈیزائنز ہوتے ہیں جس میں جو بہت مائنیوٹ کلرنگ ہے وہ ہیلپ کرتی ہے برین کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے, اور پھر ہم اس فریز ہائپو اراؤزل اسٹیٹ سے زیادہ اپنی ریگولیٹڈ فارم میں آ سکتے ہیں. ایک چیز جو دونوں میں بہت کامن ہے, جو بہت ہیلپ کرتی ہے ہائپر اراؤزل اسٹیٹ اور ہائپو اراؤزل اسٹیٹ میں, وہ ٹاپک ہم ڈسکس کر چکے ہیں. وہ ہے, یہ مارکر نہیں چل رہا ہے, اپالوجائز, وہ ہے کمپیشن, سیلف کمپیشن. واٹ از سیلف کمپیشن؟ سیلف کمپیشن ہے کہ اپنے لیے خود کی شفقت. اگر آپ ہائپر اراؤزل اسٹیٹ میں چلے بھی گئے ہیں یا آپ ہائپو اراؤزل اسٹیٹ کے اندر بھی چلے گئے ہیں, تو اپنے ساتھ بجائے ججمنٹ کے, خود ندامت کے, ہمیں اس وقت اپنے ساتھ بہت زیادہ شفقت کی ضرورت ہے, اپنے ساتھ پیشنس کی ضرورت ہے. سو اگر آپ کہیں جو سب سے امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے وہ سیلف کمپیشن ہے اس ونڈو آف ٹالرنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے, تاکہ اگر ہم اس ونڈو سے باہر ہو بھی جائیں تو ہم بڑے پیار سے اپنے آپ کو اس ونڈو میں واپس لے آئیں گے. تو سب سے زیادہ کی انگریڈینٹ ہے سیلف کمپیشن. اور یہ کمپیشن اگر دوسروں سے آپ کی سپورٹ اچھی ہے تو پھر آپ بہت لکی ہیں کہ آپ کو یہ کمپیشن اپنے باہر سے بھی مل رہا ہے. تو کمپیشن جو ہے نا, یہ کی انگریڈینٹ ہے. تو میری امید ہے کہ اس ٹاپک سے کچھ نہ کچھ آپ نے سیکھا ہوگا. جو سوالات ہیں ضرور ایز آلویز کامنٹس میں ضرور لکھیں, اور میری امید ہے کہ ہم سارے مل کے اپنی ونڈو آف ٹالرنس کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.